ঘর সংসার ফুলে মুজা যাবর পেট মোর পোষিবাকু ଟିକେ ଦେବା ତୁହାରି ଶୁଣିବା ଏତିକି ଛନା କେଳା ପିଲା କରେ ଶମ୍ଭୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଦ ନାହିଁ ଆଖିକୁ ଛାଡ଼ି ଘର ସଂସାର ଭୁଲେ ମୁଜା ଯାବର পেট মোর পোষিবাকু ছাড়ি ঘর সংসার ভুলে মুজা যাবর পেট মোর পোষিবাকু गुरुजी आज्ञा टिके समस्त दर्शक रही बहु पुरातन जे भी कलाकार कहले अतृप्ति अपनी सहित जी मु कथा आज्ञा से चाहूँगी आज्ञा टिके जुजिस्ट चाहूँगी प्रकृतर केला नृत्य टिके देखा टिके देखा केला नृत्य सम्मान
ଦୁଇ କେଳା କେଲୁଣି ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ କେଳା ଘର ଗୁମର କଥା ଦୁଇ କେଳା କେଲୁଣୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତମ କେଳା କେଲୁଣୀ ଏକାଠେ ବସିକି ମାଗଣ କରିକି ଶିବିଳା ପଶିରୁ ଯାଇଛ ମନ ଖୁସିରେ ଟିକେ ବାଟରେ ମଦିରା ପିଇ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିତ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ତୃତୀୟା ତିଥି ଜହ୍ନ ଅଳ୍ପ ପଡିଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ କରିଛ ସେ ନୃତ୍ୟଟା ଟିକେ ନାଚ ଟିକେ ଯାହା ଜାଣିଛ ନାଚ धन्यवाद देखो ये टिके शिखा पुराणा ढांचारे टिके पुराणा पछको जीवा टिके मजा मजा करवा है अच्छा गुरुजी केला घरे गोटे साप पशि साप जाकि केलुणी की धंसी दे केलुणी अचेता की शोई पड़ी केलुणी अचेता की शोई पड़ी केला आसीची विष झाड़ी टिके विष झाड़ सर्प चाबिलु न जानो जाति अबे धड़ रे भीष धड़ 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 धीरे 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 धड़ 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 न धड़ बोली कहार आज्ञा ईश्वर पार्वती कर कोटि कोटि आज्ञा षोल तिथि 12 बुढ़ा 13 जाति क्यों सर्प चाबिल न जान जाति धड़ धड़ विष धड़ अस्थि चर्मरु धड़ धड़ न धड़ बोली कहार आज्ञा ईश्वर पार्वती कर कोटि कोटि आज्ञा आठ नाग 16 तिथि 12 बुढ़ा 13 जाति क्यों सर्प चाबिल न जान जाति धड़ रे विष धड़ अस्थि चर्मरु धड़ धड़ न धड़ बोली कहार आज्ञा ईश्वर पार्वती कर कोटि कोटि आज्ञा उठ 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 जा टिके हां विष धड़िला तो हां भल लागे टिके गला टिके टिके पानी टिके पी दबु टिके भल लागियो आति भल लागियो धन्यवाद ओ केला घर को तमे आसिला को शिबिला बसे बाटरे गोटिए नदी आसले देखिल गछ मूल जन नारी शोची तार चेता नहीं देखिल से बंची किंतु ताकू सर्प दंशन करिछि सर्प पुणी कोठी अछि नदी आर पट्टे पानी रे पळैछि रे पुओ वर्तमान तमे विष झाड़िले मंत्र पढ़िले नाग से पटू आसीबो नाग आसिले सिए बंचिबो ए पुओ एबे विष झाड़े ताकू बंचा पंचा किलो गछ
ବିହାରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଗୋପାଙ୍ଗନା ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମ ରୂପ ନବୀନ ଘନ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ମୋ କେଳା ନନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମ ରୂପ ନବୀନ ଘନ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଦୋରା ଗାଡିଆର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ସର୍ପ ଘରର କଥା ପଚାରୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ଯେତିକି ଥାଏ ତାଠୁ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ। ସେ ନାଗଟିର ନାଁ କଣ? ଧନଞ୍ଜୟ ନାଗ ଆଜ୍ଞା। ସମାନ ମଜା ଲାଗେ ହ୍ୟାଲୋ, ଏଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ବଢିଯାଏ, ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଗ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତମେ ଯାଇକି ତମ ପେଣ୍ଟିଂ ହୁଅ। ଆମର